Kita kembali bersama dengan Dr. Yong dari DF tentang industri robotik dan juga pembangunan industri ini. Doktor, kita nak tahulah melalui DF, apakah misi visi syarikat ini? Ya, one of the VC of DF adalah kita nak menjadi one of the leading robotic company in this region. So this is where we always look into that lah. A bit more misi ialah we know this is a challenge in this region, so we want to provide an affordable autonomous mobile robot with high effective and efficient to the industry. Yap, dalam dunia ni memang robotik memainkan peranan penting lah dalam kehidupan kita seharian, macam-macam lah dalam perniagaan dan sebagainya. Tapi di Malaysia ya, Doktor, pendapat anda, kenapa industri tempatan perlukan sistem AGV dan AMR untuk menaikkan produktiviti mereka? Yep. So kalau kita tengok di Malaysia ni, kita masih a bit behind compared to the rest sebab our awareness dengan kepentingan robot tu tak ada. Itu masalah yang kami alami sekarang lah. Tapi ke belakang ni, I think kerajaan come up with a lot of initiative, awareness program. We can see the pick up stages lah. Kalau nak katakan mengapa kita perlukan benda ni, so I think there's a couple of reasons. Number one, I would say that Malaysia ni kita nak pergi ke high income country. Kalau kita nak pergi ke high income country, yang low skill job tu kita kena reducekan. Kalau boleh completely. I mean at this moment of course susah nak completely, tapi sekarang kita rely ataupun kita banyak sangat low skill job kat sini. So this is number one. That's why robotic and AI is very important lah. The second also because of Malaysia ni kita try to reduce the income for foreigner workers to Malaysia. So because it may create the social issue dan also our money out keluar dan sebagainya. So this is something that I think we need to look into automation and robotics lah. The third, I think, is about business competition, not only in Malaysia but regional. Kalau kita tengok negara-negara maju seperti Jepun, US or even UK, dan even China, they actually use a lot more robot. Bila kita guna banyak robot dan otomasi, sebenarnya dia more efficient. Maksudnya cost tu actually tak besar. Mungkin the starting cost besar, tapi in long term tu dia can give you a very competitive punya outcome. So kalau Malaysia tak start buat, kita akan stay behind. So this is also very critical lah. And the last one I think we all know lah, because of COVID we cannot go to the factory and offices and then we have to look into the automation robotic, how to settle that. Sebab robot akan be infected. Lepas tu robot akan buat human error dan sebagainya. So these are some of the reasons why Malaysia need to look into AI and robotic more seriously and try to implement to the industry lah as for now. Ya, paling penting untuk mencari solusi lah kepada masalah ataupun situasi yang mencabar kan, Doktor. Tapi pada masa yang sama, anda dan tim anda sudah pun berjaya menghasilkan produk-produk yang kreatif sehingga berjaya di peringkat tempatan maupun ekspor keluar. Apa seterusnya? Apa lagi teknologi baru, produk baru yang ada? Masa COVID ini, kita dapat banyak demand and request. Sebelum ni, kita memang fokus into industri sahaja. Lepas tu sebab the COVID, kita dah start dapat demand daripada healthcare dengan hospital. Sebab hospital pun ada one a big issue where they don't have enough workers dan juga the COVID-19 infection is very high. Sebenarnya kita dah sedang membuatkan robot untuk menghantar makanan di hospital dan juga UV disinfection robot di hospital juga. So we are very lucky sebab kita being supported by the government to develop this. So this is one portion. The second portion yang kita nampak on the rise very drastically adalah logistik. Because we all at home tak boleh pergi shopping, we do online shopping, e-commerce. Then the warehouse being ramai yang pergi minta, lepas tu mereka nak hantar pun susah. So they are looking into automation and robotics. So as for now, we actually coming up with a few model for warehouse. For example, Zeta yang boleh angkat pallet dan berjalan. Kita dah ada prototype. In fact, kita dah jual pun sekarang. Kita pun ada stacker robot yang boleh angkat pallet sampai 1 ton kepada a few meter high to put into the storage. So kalau tengok bahagian ni, in the future warehouse tu tak perlu lagi orang. You boleh gunakan robot untuk angkatkan barang, masukkan shelf. Bila ada orang order, robot akan angkat barang tu, pergi kepada outbound, the deliver to the customer. So these are some of the technology or the robot that we are actually developing right now.
Ya, very interesting to know lah. Jadi melancarkan orang kata pentadbiran management of staff, management of production dan sebagainya. Paling penting juga doktor, kita memang ramai peminat terokatek di dalam negara dan di luar negara. Tapi bila saya berkata kita ada episod untuk industri robotik, ramai yang nak bertanya. Jadi kita ada seorang peminat terokatek untuk bertanya kepada doktor. In your opinion, in the coming 5 years, besides industrial, what areas will be impacted the most in our life in terms of AI and also robotics? Terima kasih untuk soalan tu, sangat interesting. Kalau bukan industri, I think yang sangat impacted a lot is actually ourselves, the service robot for home or for public usage. In fact, service robot dan juga even e-commerce ataupun macam Netflix, Shopee dan Lazada sebenarnya ada AI juga. So, apa yang mereka gunakan AI ni sebagai contoh, bila you beli barang dekat e-commerce kan, tiba-tiba you nampak, you recommend saya beli kan, you akan klik untuk beli kan. Sebenarnya kat belakang tu ada big data AI, dia dah tahu you akan beli benda ni dan sekian-sekian. So, we call it as e-commerce or extreme personalization. This thing is happening now sebab masa COVID tu semua orang pergi ke e-commerce and they have ton of the data, they're able to do that. So I think that will be coming up and it will be even more. So itu kebaikan. Tapi keburukan, bila benda ni dah digunakan terlalu banyak, we call it as a social manipulation. Dia boleh gunakan e-commerce atau automation robotik membuatkan kita malas dan juga membuatkan kita beli sesuatu yang kita sebenarnya tak nak beli ataupun mempercayai sesuatu yang kita sebenarnya tak nak mempercayai. Sebagai contoh, ini dah pernah berlaku, Analytica Cambridge dekat UK, dia telah mempengaruhi dekat USA memilih politik mana. Dan dekat UK juga untuk mensupportkan Brexit. So di Malaysia tu kemungkinan besar yang you support certain government tu kemungkinan besar daripada we call it social manipulation lah. But of course kita kena manage and control this usage of AI. US definitely akan impact, but pada masa yang sama kita kena tengok how it actually affect our life lah. Terima kasih doktor di atas jawapan itu. Sudah pasti memang ramailah yang berminat untuk mengetahui dengan lebih dekat tentang industri IoT dan robotik di Malaysia ni. Jadi sebagai pemain industri, anda ada sebarang cadangan supaya seluruh industri robotik di Malaysia ni akan lebih maju? Saya akan answer tu daripada 3 perspektif lah. Yang pertama tu yang industri kena ready to adopt the robot lah. Sebab mereka sekarang takut untuk ambil robot. Yang pertama adalah sebab the first time investment tu tinggi. But you don't have to buy more first like big project, try small. We always say try small, try it first, then so you invest more lah. Itu yang pertama untuk industri. Untuk startup, kalau you nak buat project robot ni is a huge potential. And we see the drastic increment of requirement lah. Not only in Malaysia, actually around the world, semua are looking for robotic lah. Untuk university, for I think to create, the layer of a startup or entrepreneur to build a robot lah, I think yang university tu sangat-sangat penting. So boleh daripada segi course subject dan I think kepertandingan pun penting juga. Pertandingan seperti Robocon, Innovate Malaysia, ini membantu menjanakan talent yang boleh membuat robot-robot seperti yang kami buatkan sini lah. And I think that would be the 3 important aspect in my opinion to create the ecosystem. Terima kasih banyak-banyak Dr. Yong Chee Fai yang merupakan pengasas bersama DF Automation dan Robotics Sdn Bhd dan juga Profesor Madya Universiti Teknologi Malaysia di atas perkongsian anda, dan banyak yang saya dan penonton peminat terokatek dapat input daripada anda pada hari ini. So all the very best kepada DF. Thank you very much. Terima kasih. Bye-bye.